Bigyan nyo ako ng 3 parts ay 3 body parts na nagsisimula o nag-start sa letter S. Stomach. Sige, ano? Stomach. Stomach. Sige, dalawa pa. Tama, stomach. Dalawa pa. Oy guys, may timer yan. Sana may sale. Oy guys, no coaching nga, time kayo dyan. Okay, Stomach, ano pa ang dalawa? Stopping. Ang dali! Ano pa yung dalawa? Guys, nakikita nyo yan. Oh, letter S. Isa na, stomach. Ang bilis ni Isam. Guys, dalawa na lang. Ano? Oh, skin. Isa na lang. Meron pa kayong 30 seconds. Ano, 30 na lang? Oh. Skin, stomach, skin. Isa na lang. For 150. May 150 kayo pag nanagot nyo. Stomach, skin. Ano pang isa? Sige, sabihin mo. Sige, sabihin mo. Kasama kayo. I-try mo lang. Malay mo tama. 10 seconds. Esophagus daw po. Ay, Ano? yun. Anong spelling nun? Esophagus. O, bigyan ko pa yung another 10 seconds. Wait lang. Kuya, 5. second. O, sige. O, another. O, sige. Gawin ko na. O, another 20 seconds. Stomach, skin. Ano pang isa? At 10 seconds. Esophagus is wrong yun. Mali yun. 4, 3, 2, 1. Ngayon mga idol, i-comment nyo dyan kung alam nyo yung isang sagot. Stomach, skin, isa pa, letter S. Comment nyo dyan.